بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ولیمہ کرو بھاویں ایک بکری دے کیوں نہ ہوئے، مطلب ہے تھوڑا بہت جتنا بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے نا تو ولیمہ کرو۔ لیکن بابیو آج کل دو شادیاں دا نا بڑا چرچا ہے یہ سوشل میڈیا دے اتے، نہیں پتہ بھائی وہ لوگ بھی اس ملک دے وچ اس دھرتی دے اتے وسدے پین کہ جنہاں نوں ایک ٹائم دا کھانا لبدا ہے تے دو ٹائم دا نہیں لبدا، دو ٹائم دا لبدا ہے تے ترے ٹائم دا ود کا نہیں ہوندا۔ ایک ٹائم تے لوگ پریشان ہیں۔ مسلماناں دا تساں لیول دیکھو کہ فلسطین دے وچ کی تھیندا بھی ہے، ملک شام دے وچ کی تھیندا بھی ہے۔ فلسطین نوں پتہ نہیں کتنے 1 لاکھ تے شاید 45,000 یعنی 1.5 لاکھ دے قریب جڑے ہیں لوگ وہ زخمی ہیں، تے اس تو 45-50 ہزار دے قریب جڑا ہے نا شاید پچھلی دہاڑاں دی جڑی رپورٹ آئی تو لوگ صرف رپورٹ دے مطابق دسندے پن بھئی اتنے لوگ شہید تھی گئے، بلکہ میں کہاں بہت ٹھیک لوگ شہید ہیں۔ یہ مسلماناں دا لیول ہے، تساں اپنا حساب دیکھو۔ گلاں اساں کرنیاں ہوئن نا تو اساں نہ تو کوئی قرآن نعوذ باللہ قرآن مجید فرقان حمید دے اتے چلن والے لوگاں کو چھڑے سوں، یعنی عالم دین نو، نہ کہ عالم نو چھوڑنا ہے، نہ کہ قاری صاحب نو چھوڑنا ہے، نہ کہ فاضل نو، نہ کہ مفتی نو، نہ کہ مدرسے نو۔ تے سارا کردار کے ہے وہ بھی سارے سامنے ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے ذیشان دا خلاصہ آپ نے فرمایا او ولیمہ بہت برا ولیمہ ہے جس ولیمے دے وچ امیراں نو سدا ونجے تے غریباں نو دعوت ہی نہ دیتی ونجے، غریباں نو چھوڑ دیتا ونجے۔ سانو ویسے بھی یہ حدیث مبارکہ یاد رکھنی چاہیے اس دا خلاصہ کہ کدائیں بھی اساں ولیمہ کروں سارے اگر رشتہ دار دوست احباباں نو تو اساں ویسے سرنا جو ہے انہاں نو کارڈ دیونے بھیج یا ویسے اساں انہاں نو دعوت دیونی ہے تے اگر سارے رشتہ داراں دے وچ سارے دوستاں دے وچ سارے صاحب استطاعت ہیں ماشاءاللہ اللہ نے انہاں نو بڑا دیتا ہے تو بس سانو چاہیے کہ اساں اپنے گلی محلے دے وچ کوئی ایسا گھر زیادہ نہ کروں تو کوئی 1-2 گھر ایسا دیکھوں جا کہ جڑا گھر غریب ہے، مزدور بندے نے، بس سجا کمینن تے سجا کھانن، کوئی یتیم ہیں، انہاں ماڑے بندہ نو بھی اساں ون کے دعوت دیوں چاہ تے دسوں چاہ بھائی تھوڑے نال ساڈا تھانوں اساں سرہندے پے ہیں، کوئی لین دین نہیں رکھانی نہ تساں سارے پیسے ساری شادی تے آ کے تساں کوئی اتھے نیوندرا تے کوئی چیز کوئی سلام وغیرہ سلامی نہیں لکھاونی، بس ایک پیار محبت ہے تساں سارے محلے دے ہو تے سارے عزیز ہو، انج کر کے بندہ انہاں نو دعوت چ دے وے، او اگر آ ونجن بالا سمیت کوئی ایک گھر آ ونجے تے آ کے سارے اس ولیمے دے بھی شامل تھی ونجے تے اس حدیث مبارکہ تے بھی عمل تھی ویسی تے نالے اتنی خوشی اس گھر والا نو لگ سی نا اس غریب آدمی نو لگ سی، کیونکہ میں جس طرح یہ عرض کریندا پیا ہم نے اس گل دے وچ کوئی جھوٹ نہیں کوڑ نہیں کہ لوگ ایسے بھی اس دنیا دے تے وسدے پین نا کہ جنہاں دے کول کھاون دا جڑا ہے نا وہ یہ چنگا کھاونا تو بہت دور دی گل ہے، کوئی آٹا نمک بھی پورے ٹائم تے نہیں ملدا۔ تے میں ایک یہ بھی سٹوری پڑھدا پیا ہاں سوشل میڈیا تے کہ ایک ماں اپنی بالڑی دے واسطے لکھیا کہ انہاں شادیاں دیاں تصویراں دے کے میری بالڑی میرے کو پوچھ دیا ہی بھائی ہاں ماں اتھے جو یہ 5-5 ہزار والے نوٹ سٹیندے پین تے ہزار والے نوٹ سٹیندے پین تے باہر ملکاں دی کرنسی بھی سٹیندے پین تے یہ سارے کول نہیں آ سکدے۔ تو آدھی میں اپنی بچی کو آکھے بھائی یہ نہیں میری پتر گل ایسی ہے کہ یہ جڑے 5-5 ہزار والے سٹیندے پین نا ہزار والے یہ پیسے لٹیندے نہیں پے سٹیندے نہیں پے، یہ کڑو مچوا لین، یہ جھوٹے پیسے تاں ہی کریندے پین۔ ایسے بھی لوگ تے وہ آدھی جلے میری بالڑی نے موبائل تو ہر بندے دے ہاتھ چ ہر کہندے کول ہے ڈٹھو سی انہاں موبائل دے وچ آدھی میری بالڑی نے جلے انہاں دے کھانے ڈٹھے تو انہاں پوچھ دیاں میرے کول ہاں ماں یہ سارے گھر بھی کدا پکسن کہ نہیں، یہ فلانی شے بریانی ہے چاول نے، یہ فلانا سالہ نے فلانا۔ اچھا سانو نمود و نمائش دکھاوا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ دکھاوا جڑا ہے نا چھوٹا شرک ہے۔ بھئی اللہ نے تھوا کو اگر دیتا ہے میں کو اگر دیتا ہے کہہ کو اگر پیسہ ہے تو اس نو پچاون دی بھی کوشش کرو، اس نو پچاون دی کوشش کرو، جتنا تھانوں اللہ نے دیتا ہے تو سا اپنی طاقت دے مطابق اگر کریندے پے ہو۔ اچھا ولیمہ تو سنت ہے نہ اساں ولیمے دا کرے سوں تے اتھے اپنیاں ماواں بہناں نو جڑا ڈانس کرے سوں تے اتھے جڑا پیسہ نچھاور تھی سی تے بے پردگی تے بے حیائی زباناں ساریاں جلے چل دیاں نا علماء دے اتے دین دے اتے تو گٹھ نہیں بلکہ
4 ਗਿੱਠੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਕੋ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭਈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਛਾਵਰ ਪੈ ਥੀਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖਾਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਈ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੂ ਗਿੱਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਸੀ। ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕਰੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਨੇਕ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਂ ਤੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਪਾਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨੇ। ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾऊं, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ को दसूं भाई साडा ये मुस्तकबिल नहीं कि फलाना पैसे लुटाइंदा पी जी ते इतने उत्ते सटेंदे पैन ते उत्थे 5-5 हज़ार वाले ते हज़ार वाले ते बस सारे बालां दा दिल दुखे नहीं। असां भी अपने बालां नूं दीन दे नाल मिलावण दी कोशिश करूँ, दीन दीयां गल्लां उन्हां नूं सिखाऊं, भाई सारे अपने बालां नूं दसूं मेरा बचड़ा साडा ये कम नहीं, साडा दीन इस्लाम साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबा किराम दा और बाकी जितने भी नेक लोग हैं ना उन्हां दा ये शेवा नहीं, कुरान और हदीस दे ये कम खिलाफ है। तो बहरहाल अज भी शाम के जोड़े हालात चलते पे तो फलस्तीन साल तो ज़्यादा थी कि उत्थे जोड़े हालात हैं, छोटे छोटे बाल रुलते पे। अगर असा जोड़े पैसे लुटावन वाले ना को आखूँ ना भाई कह मस्जिद दिओ, कह अल्लाह वास्ते दिओ, कह नेक काम वास्ते, से फलस्तीन वास्ते अगर कोई चंदे की गल की वजे ना तो इन्हों दी लंबियां लंबियां जुबाना खुल वैसे तो इन्हें आखना हाँ हुण मौली चंदा मंगते हैं, हुण फलाना चंदा मंगते हैं, हुण फलाने वास्ते मत आप खा वैसे। बहरहाल हलाल दा पैसा होवे ना, हलाल हिक तां कमाऊँ ते हलाल खाऊँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच ये भी बहु जाई ते अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सानू ये गल इरशाद फरमाई कि हलाल खाओ ते हलाल कमाओ, हलाल कमैसूँ तां ही हलाल खासूँ। अगर पैसा ये भी सारी गल है ना कि पता ही ना रखे सू भाई आया कि है पैसा, वो हदीस मुबारक दे मफहूम है ना कि अल्लाह दे नबी फरमाए भाई ऐसा माहौल ऐसा ज़माना भी आवे सी मेरी उम्मत ते कि लोगों को पता ही ना हो सी हलाल हराम दा, भाई पैसा आवना चाहिए बस। जिले हराम दा पैसा आसी तो वैसे भी में हराम थे असा अपने बालों को खैर तसली दूँ तो उन्होंने समझाऊँ भाई ये दीन इस्लाम दा काम नहीं, लोगों का भी दिल ना दुखाऊँ तो असा अपने बालों भी समझाऊँ, अपने घर वालों भी समझाऊँ। अगर अल्लाह ने सानू कुछ नेमतां दित्ती हैं ना बाकियां कोल ज़्यादा तो असा ये भी दे गिनूँ भाई अपने बालों ये समझाऊँ कि हमेशा तल्हा दिखींदा है उतना बहु नहीं दिखींदा। साढ़े तो इन्हां को ना देखो ना जेड़े पैसे लुटाइंदे पैन, असा उन्होंने देखना है जेड़े साढ़े तो भी तल्हा ते जिंदगी गुजरेंदे पैन। असा अगर 2 टाइम की रोटी खा बाने हैं तो ऐसे भी तो हैं जिन्हां कोल 2 टाइम की रोटी भी नहीं। अपने बालों इस पासे गिनाऊँ ताकि उन्होंने दिल शिकनी न थी वे, दिल न त्रुटे सारे बालों का कि सारे तो माँ प्यो को है ही कि शे को ना ये देखो इन्हों के को इतने पैसे दे रेल पेले कि बंदे तो पैसे सटेने बंदा भी लुक वैंदा एडे पैसे सटेंदे पैन। असा अपने बालों समझाऊँ बल्कि हुक्मा दा ते उलमा दा फुकहा दा यही नज़रिया है कि हमेशा अपने तू तल्ला आला नू देखो कि थोड़े तू तल्ले भी बहुत सारे लोग जिंदगी गुजरेंदे पैन। तो हमेशा बंदा जना तल्ला दे देना वत बंदा अपनी औकात च रहिंदा है। अल्लाह ताला सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए।